Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How have you been? Oke, tidak ada yang dijawab. How have you been? Sahrilah, how have you been? Masih bingung. Oke, Ahdan, how have you been? Oke, Pak Kwan, Sihab, how have you been? Oke, Didan, how have you been? Yes? No, yes. Oke, Miss ganti lagi ya. How is your life? How is your life? Ada yang bisa jawab? How is your life? Masih belum? Oke, ganti lagi. What's going on? What's going on? Masih belum? Oke, terakhir Miss ganti. How are you? Nah, pada bisa jawab. Oke, how are you itu ya yang tadi disebutkan. How have you been? Kemudian how is your life? Dan what's going on itu sama dengan how are you ya. Jadi kalau ada yang nanya how have you been, kemudian how is your life, atau bahkan what's going on, itu sama dengan how are you. Nah, terus jawabannya tidak selalu I'm fine, thank you, and you. Nah, itu buat anak SD ya, atau bukan anak TK. Kalian kan sekarang sudah SMP ya. Jadi jawabnya misal I'm feeling good, I'm well, kemudian I'm good ya. Kalau misalkan kabar kalian baik, tapi kan kabar kalian tidak selalu baik ya. Misal ada yang datang ke sekolah memaksakan ketika lagi pusing misal ya, berarti jawabnya I'm headache, bisa gitu ya. Atau I'm not good, bisa ya. Oke, do you understand? Okay, good. So once more, how have you been? Nah gitu ya, pada semua jawab. Jadi bervariasi jawabannya, tidak semua harus sama. I'm fine, thank you, and you. Nah, jadi bahasa Inggris itu tidak sebaku itu ya. Oke, jadi improve ya. Jadi mengubah kebiasaan yang dari SD. Alright, so before we begin our study, let's pray together, right? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Well, oh yeah, today I'm not bringing my watch. So what time is it? Oh yeah, I say there is a clock, but I think it is broke, right? So what time is it? Ya, Didan? 7.30. Okay, so what is in English 7.30? Atau setengah 8? Dan bisa jawab what is in English 7.30? Okay, Sihab. Yuk, Sihab 7.37. 30. No, okay, good. Ya. Sekarang today we will learn about telling the time ya. Jadi kalian akan belajar tentang waktu ya, tentang memberitahu waktu atau bertanya tentang waktu ya. Misal kalau bertanya itu kalian cukup bilang what time is it, atau banyak juga ekspresi untuk menanyakan waktu ya. Tapi sebelum kita misal tahu waktu ya menanyakan waktu, kita harus tahu dulu angka, karena waktu itu sangat related with numbers ya, sangat berhubungan dengan angka di sini. Oke, there is will there 13 ya, 13 orang untuk menyebutkan angka dari 1 sampai 13. Oke, oh bukan, sampai 15 aja ya. Oke, from 1 until 15. From dari 1 sampai 15. Oke, mulai dari Sahrila. Oke, mention 1. Oke, good. 2, Didan. 2, 3. Oke, repeat after me. 3 ya, bukan tree. Kalau tree itu pohon, kalau 3 itu 3, right? Oke, so next. Good, Didan, thank you. 4. Oke, 5. Oke, not 5 ya, tapi 5, right? 5. So next 6 ya, good. 6, 7. No, okay, no 7 ya, but 7. Okay, repeat after me all together. 7, right? 7. Nah, good. So next 8. No, egg itu telur, tapi kalau bahasa Inggrisnya 8. What is in English 8? So 8. Okay, repeat after me all together. 8. So next ya, 9. Good, 9. So next 10. No, 10. Repeat after me. 10 ya, 10. Okay, no 10. 10. Remember 10. Okay, so next 11. Good, 11. So 12. Okay, once more, repeat after me. 12 ya, 12. Okay, say 2 times. 12. Okay, good. So 13. Yeah, good. 13. Okay, so Siti 15. So good. So Nur Laila last 15. No, okay. Repeat after me. 15 ya, 15. Kalau bahasa Inggrisnya 5 itu 5 ya. What is English 5? 5. Okay, good. 5. So what is English 15?
15. Ya, pintar. Oke, you are very smart. 15. Ya, 15. Repeat after me. 15. Okay, good. So, actually you already know from 1 until 15, right? Dari 1 sampai 15 kalian tuh bahasa Inggrisnya. So, my question is, jadi pertanyaan Miss adalah, tadi kan kalau bahasa Inggrisnya 1 itu 1 ya. Terus bahasa Inggrisnya 2, 2. Terus seterusnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai seterusnya gitu ya, pasti udah tahu. Terus pertanyaan Miss sekarang, my question is, bahasa Inggrisnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau bahkan misal ke-40, ke-50. So what is in English? Okay, Sarila, please. First, second, yeah, good. So give applause for Sarila. Yeah, I very like you. Okay, jadi bahasa Inggrisnya ke-1 itu first, ya. Kedua itu second, ya. Kemudian ketiga third. Nah, di angkanya kalau 1 itu ada di atasnya ST. Karena penulisan first itu FIRST. Jadi 1 ST, ya. Oh ya, dan okay, good. So, kalau 2, berhubung 2 itu kedua itu bahasa Inggrisnya second, jadi di atasnya ada ND, ya. Penulisannya second itu SECOND, jadi di atasnya ND, ya. Kita ambil 2 huruf di belakang kata second. Kemudian third, ada RD karena penulisannya THIRD, jadi RD 3 RD, artinya ke-1, ke-2, ke-3, right? Okay, good. So, here Miss have a text, right? A text here ada cardinal numbers and ordinal numbers. Nah, ini artinya kalau cardinal numbers itu artinya nomor satuan. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya itu dinamakan cardinal, artinya satuan, ya. Awalannya atau berawal dari huruf 0 atau dari angka 0, dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ordinal itu angka bertingkat. Ya, misal pertama atau ke-1, ke-2, ke-3, ke-40, ke-50. Nah, itu merupakan ordinal numbers, ya. Jadi, in English there are 2 numbers, ya. 2 number, the first is cardinal, okay? Second is ordinal. Okay, now I dare you, ya. Saya tantang kamu, ya. Jadi Miss tantang kalian untuk menghafal dari 1 sampai 100, ya. 1 sampai 100 angka cardinal dan juga ordinal, ya. Jadi 200. Jadi di sini ada cardinal number 100 dari 0 sampai 100, kemudian dari cardinal number dari 1 sampai 100, ya. I dare you. Jadi Miss tantang kalian untuk menghafal semuanya. Oke? 5 minutes kan? 5 minutes? Okay, 10 minutes? No, 7 minutes, okay? Right. So, please, can you memorize this in 7 minutes? Yeah? Okay, don't worry, Miss. I have trick. Yeah, I have trick and tips to easy remember, yeah, or memorize numbers, cardinal and also ordinal numbers. Yeah, here, look at this. Ya, this is the tips, ya, trick and tips from Miss. Jadi di sini tadi kan ingat ya, ada cardinal, ada juga ordinal numbers. Nah, kalau cardinal numbers itu tadi yang satuan, ya, angka satuan, kemudian ada ordinal numbers merupakan angka bertingkat. Nah, cara memudahkan kalian untuk mengingat dari 1 sampai 100 misal, ya. Jadi kalau satuan tadi bisa ya 1, 2, 3, 4 sampai 10 misal. Nah, kalau ordinal tadi first, second, third, fourth. Nah, yang bedanya dari 4 sampai seterusnya. Ujungnya ada fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Nah, jadi di ujungnya ada eighth, seventh, eighth. Ya, jadi ujungnya ada itu. Kemudian, kalau masuk ke belasan, ya ingat, ini formnya atau rumusnya. Kalau masuk ke belasan, ya, ke belasan, di angka kardinal, kalian ditambah atau di ujungnya ditambah dengan kata teen, nulisnya T-E-E-N, teen. Oke, jadi harus ingat ya, kalau satuan tadi tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, itu angka satuan. Nah, di sini ada cardinal itu satuan, terus ordinal tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian ingat ini rumusnya. Kalau masuk ke belasan, ujungnya itu ditambah dengan teen, ya, teen. Nulisnya T-E-E-N, dibacanya teen. Kalau di cardinal, oke. If di ordinal ditambah teenth, ya. Ingat itu. Kemudian kalau puluhan, masuk ke puluhan, misal 60, 70, 80, nah ujungnya ditambah T. Jadi angka satuan misal 6, kalau masuk ke 60 berarti 60. Nah, ditambah kata T.
Oke, ditambah dengan t. Kalau di cardinal. Kalau di ordinal miss gimana? Nah, ditambah dengan teeth. Misal 60 berarti 6 teeth. Ya, kalau di cardinal berarti 6 teeth. Nah, pintar. Oke, smart, really smart. I believe you. Oke, sekali lagi. Kalau masuk ke belasan, ya, ditambah dengan teen. Kalau puluhan, ditambah dengan t. Oke? Oke. Kalau if you understand, I will ask you. Oke, siap. So what is in English? 7? 7. Okay, good. So kalau 17? 17, ya, good. 17, jadi ditambah teen. Oke, kalau misal 70? 70, ya, 70. Really good. Okay, good job. So I will ask Siti Fatona. Okay, Siti Fatona, you see me, okay? So what is in English 8? Egg, ya, masih egg. Okay, repeat after me. 8. Nah, 8, good. So, ya, what is English 8? Sekali lagi. 8, good. 8, so, kalau 18? 18, ya, good job. So, kalau misal 80? 80, nah, gitu ya. You very smart. Good job. Oke, 80 berarti 80. 18, 18, ya. Teen, oke, teen, 18. Oke, sini Miss balik lagi ya. Jadi menampilkan ada cardinal number and ordinal numbers. Ya, yang tadi oke, sekarang bisa menyebutkan dari 0, misalnya dari cardinal 0 sampai 100. Kemudian ordinal dari 1 sampai 100 bisa? Ya, oke, good. Oke, I will ask Alia. Nah, Alia. See me, okay, Alia. Okay, are you ready? Okay, good job. So here there is a cardinal number. So I wanna see you. What is in English 8? Good job. So 18. 80. Nah, 80, good. Kalau 80? 80, ya, good. 80. So kalau 88? 88. Nah, 88. Jadi kembali lagi ke angka satuan. Jadi 88 gitu ya. Okay, good job. Thank you. So I will ask Ari. Ari Gunawan. Sini. Okay, I will ask you ordinal numbers ya. Okay, siap? Are you ready? Okay, good job. So what is in English 9? Di ke 9, okay ya. Ke 9. Okay, good job. 9. Ya. Terus kalau misalkan what is in English 7 ke 7? Ke 7? 7th. Nah, ujungnya 7th. Okay, good. Kalau 17 berarti ke 17? 17. Ya, good job. Really good. So, ke 70. Good job. Ya, excellent. Very nice. 17th. Ya, gitu ya. Tadi ingat rumusnya. Oke, bisa ya dari 1 sampai 100. Oke, Miss, kalau bahasa Inggrisnya 100 apa ya? What is English 100? Yuk, raise your hand if you can answer. Yuk. Oke, dipakai yuk. Majdi, oke, so, Majdi. 100, 100, ya, you give a plus for Majdi. Oke, good job. You are very smart, you are very clever. Ya, jadi bahasa Inggrisnya 100 adalah 100 ya. You can see here 100, 100 itu di cardinal. Nah, kalau di ordinal 100-nya apa ya di sini? Nah, jadi ingat ya, kalau di ordinal, jadi ujungnya ada t. Jadi 100, 100. Okay, if you have know from the first until from 1 until 100, so now let's move to expression, asking and also response, telling the time ya. Jadi untuk menanyakan atau bertanya mengenai waktu dan kemudian untuk meresponnya di sini ada ekspresinya ya, ada kalimat biasa yang digunakan. Okay, you can if you wanna ask the time to someone or to your friend, you can say the first, what time is it? Yeah, what time is it? What time is it? Okay, repeat after me. What time is it? What time is it? Okay, good. Itu yang pertama ya. What time is it? Terus yang kedua, have you got the time? Have you got the time? Okay, repeat after me all together. Have you got the time? Good. Have you got the time? Okay. Ira. Yeah. Okay. Have you got the time? Okay, good. So the third, could you tell me the time? Could you tell me the time? Okay. Could you tell me the time? Itu yang ketiga ya. Terus the last sentence or the last expression, you can say, would you like to tell me the time? Would you like to tell me the time? Bisa ya, yaitu yang 4. Tapi yang biasa digunakan yang ini, what time is it? Tapi kalau misal kalian bosan, bisa menggunakan have you got the time? Okay? Atau yang tadi, could you tell me the time?
Or would you like to tell me the time? Nah, bisa menggunakan 4 ekspresi tersebut ya. Kemudian bagaimana Miss untuk meresponnya, untuk menjawabnya? Apakah langsung untuk menjawab waktunya? Nah, untuk menjawabnya, you can say it is bla bla bla. Misal, okay, it is 6:30. 6:30. It's 6:30. Bisa ya? It's terus jamnya berapa? Misal di sini it's 6:30 ya. Oke, bisa? Oke. Ingat-ingat ya ekspresinya untuk bertanya dan untuk merespon. What time is it? Terus it's bla bla bla. Ya, oke? Remember it. Nah, if you have know about expression to asking and to respond the time, now let's see. Okay, let's see it telling the time. You can see here there is a clock, right? A clock. Okay, good. Yeah, clock. This is clock, yeah, or watch. So, dalam telling the time, ya, itu ada beberapa vocabulary atau kosakata yang harus kalian tahu. Yang pertama ada a clock, ya, a clock. Terus ada past, ada to, ya, to. Kemudian ada half, itu 30 ya, setengah. Kalau di jam, half itu 30, berarti 30 menit atau setengahnya. Nah, berhubung dari 1 jam itu 60 menit, nah setengahnya berarti 30 menit. Oke, berarti half ini 30 menit. Ingat-ingat ya, kalau a clock itu jarum jam panjangnya ya pas ke pukul 12 atau ke angka 12, oke? Jadi a clock, misal kalau jam 2.00, oke, pukul 2.00 berarti 2 o'clock, right? Oke, 2 o'clock. Terus kalau misal di sini ada past ya, kita belah menjadi 2, oke? Kita dibagi menjadi dua bagian ya. Ingat-ingat di sini kalian bayangkan bahwa jam ini terbagi menjadi 2, oke? Nah, di sini ada bagian past. Past itu dari angka 12 sampai 6. Itu merupakan past. Artinya, kalau lebih dari 1 detik ya, kalau lebih dari 1 menit sampai ke 30 menit itu menggunakan past. Past itu artinya lebih. Nah, kalau 31 sampai ke 59 ya, sampai 60, sampai 60 itu masuknya ke to. Artinya, kalau di bahasa Inggris, telling the time itu disebutkan dulu menitnya, baru jamnya. Ya, menit, pas atau to, kemudian jam. Menit, pas atau to, kemudian jam. Misal, di sini menitnya ya. Misal, it's 5. Nah, kalau angka 1 berarti itu berapa menit? 5 minutes ya. Oke, kalau menunjukkan angka 2 berarti 10 minutes. Oke, kalau menunjukkan angka 3 berarti 15 minutes. Nah, kalau di jam 15 minutes itu artinya atau bahasa Inggrisnya quarter ya. Quarter itu seperempat ya, seperempat atau 15 menit. Nah, bahasa Inggrisnya quarter. Jadi it's a quarter past ya, it's a quarter past. Terus kalau menunjukkan angka 4 berarti 20 ya, 20. Terus kalau misal menunjukkan angka 5 berarti 25 minutes ya, 25 minutes. Kalau 6 menunjukkan angka 6 berarti half, karena 30 menit, half ya, half minutes ya, half minutes. Terus kalau menunjukkan angka 7 berarti 35 atau ada yang bisa di sini ya. Kalau menunjukkan angka 7 berarti 25. Nah, good. Menunjukkan angka 7 berarti 25. Artinya kalau misal jam 7.35 artinya jam 8 kurang 25 menit ya. Kurang 25 menit. Nah, 25 menit itu dari mana? Dari 60 dikurangi 35 menit. Jadi 25 menit. Jadi artinya kalau jam 7 lebih 31 sampai 60 sampai 60 itu menggunakan to. Artinya kurang ya, artinya kurang. Misal 7.35 tadi artinya jam 8 kurang berapa? 25 menit kan? Jadi gitu, disebutkan dulu menitnya 25 to 8 ya, 25 to 8 artinya jam 8 kurang 25 menit. Oke, good. Nah, jadi sama di sini. Kalau di sini 25, di sini juga 25 ya. Memudahkan kan? Mudah. Oke, 25 di sini 25. Oke. Terus kalau di sini 20, di sini juga 20. Oke. Kalau di sini quarter, di sini juga quarter. Oke. Terus kalau di sini 10, ini juga 10. Kalau di sini 5, ini juga 5 ya. Jadi sama angkanya. Oke. Jadi sama berpasangan 1 dengan 11 berarti 5 ya. Kalau menunjukkan angka 1 berarti lebih 5. Kalau menunjukkan angka 11 berarti kurang 5 ya. Ini lebih, ini kurang. Oke, sekali lagi ingat-ingat ya. Nah, jadi kita belah menjadi 2, oke. It's
Okay, divided into two part. Jadi ada dua bagian. Okay, dua bagian. Yang pertama bagian to, yang kedua bagian past. Past itu lebih, to itu kurang. Okay, to itu kurang, past itu lebih. Misal, okay, tadi menunjukkan angka 1 berarti lebih 5 menit. Ya, menunjukkan angka 11 berarti kurang 5 menit. Misal kalau 7 lebih 5 menit, bahasa Inggrisnya sebutkan dulu yang 5 menitnya, baru jamnya jam 7 berarti it's 5 past 7, right? Oke, it's 5 past 7. Jam 7 lebih 5 menit. Berarti it's 5 past 7. Kemudian kalau jam 7 lebih 10, oke di sini it's 10 past 7. Nah, jadi sebutkan 7 lebih 10, disebutkan dulu 10-nya, it's 10, berhubung 10 itu lebih ya, lebih berarti menggunakan past ya. It's 10 past 7. Oke, terus kalau misalkan 7 lebih 15 menit, berarti what is in English 7:15? Sebutkan dulu tadi yang 15 menitnya. 15 menitnya diganti dengan quarter ya. Quarter past di sini. It's a quarter past 7 ya, tetap. Terus kalau misalkan lebih 20 menit, 7 lebih 20 menit, disebutkan dulu 20 menitnya, berarti it's 20 past 7. Ya, good, Sahrila. Oke, good. So, kemudian kalau menunjukkan angka 5, ya, Sihab. Oke, you wanna try? Oke, it's 25 past 7. Ya, good. Oke, give applause for him. Oke, jadi kalau tadi menunjukkan angka 5 berarti jam 7 lebih 25 menit. Nah, 25 menitnya disebutkan dulu tadi. What is in English 25? 25. Oke, good. 25 di sini ada it's 25 past 7. Oke, good. Terus masuk ke tuh, misal tadi kan jam 7 kurang 5 atau jam 8 ya, jam 8 kurang 5. Berarti bahasa Inggrisnya apa? It's 5 to 9. Kemudian kita masuk ke part selanjutnya, ada part 2. Ya, itu artinya kurang. Oke, itu. Di sini ada part 2. Oke, itu. Misal kalau jam 7:55 berarti artinya jam berapa? 7 lebih 55 menit. Yuk. Berarti jam 8 kurang 5 menit. Jadi bahasa Inggrisnya it's 5 to 8. Nah, gitu ya, bisa ya. It's 5 to 8. Jadi 7:55 itu artinya jam 8 kurang 5 menit. Jadi di sininya it's 5 to 8. Kemudian kalau kurangnya 10 menit tuh, berarti 7:50 ya. 7:50 artinya jam 8 kurang 10 menit. Berarti di sininya it's 10, 10 menitnya dulu, jam 8 kurang 10 menit. Berarti it's 10 to 8. Good job. Oke. Terus kalau 15 berarti jam 7:45. Artinya jam 8 kurang 15 menit. Tadi 15 menit. What is in English 15 menit? Oke, quarter, good. So, who wanna try to answer this? Jam 7 lebih 45 menit. Artinya jam 8 kurang 15 menit. Yo. Oke, Diki. So, good. What time is it? Jam 7:45 menit. Artinya jam 8 kurang 15 menit. So, what time is it? Or what is in English 7 jam 8 kurang 15 menit? Okay. It's quarter to 8. Yeah, good. Very good. It's quarter to 8. Ya gitu. Jadi terus selanjutnya ada, misal kalau menunjukkan angka 8 itu kurangnya 20 menit ya. Oke. Contohnya jam 7:40 ya, jam 7:40. Oke, jam 7:40 artinya jam 8 kurang 20 menit. So what time wanna try? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau coba? You raise your hand. Oke. Oke, Wawan. Oke, Wawan here. What time is it? Jam 7:40. Artinya jam berapa ya? Jam 8 kurang 20. Nah, good. So what time or what is in English? It's 20 to 8. Ya, good. Very good. Oke, kemudian kita masuk ke gelas ya, terakhir. Kalau menunjukkan angka 7, berarti kurangnya 25 menit. Atau misal jam 7 lebih 35 menit, artinya jam 8 kurang 25 menit. Oke, good. Very good. So, wanna try? Oke. Oke, yuk. So, please. What time? 7 lebih 35, artinya jam berapa? Oke, 8 kurang 25 menit. Oke, good. So, what is in English? 8 kurang 25 menit? It's 25 to 8. Yeah, so give applause for all. Okay, good job. You have understand about telling the time, right? So, still remember how to ask the time to anyone, to somebody else or to your friend. Yeah, what time is it? Okay, good. What time is it? So, di sini ada contohnya juga ya.
Di sini misal jam 2 atau pukul 2 pas. Berarti tadi ingat kalau menunjukkan angka 12 berarti a clock, berarti 2 o'clock. Di sini langsung ya, it's 2 o'clock. Terus kalau misal 2 lebih 5 ya tadi apa ya? Yuk, who wants to answer my question? Jam 2 atau pukul 2 lebih 5. Yuk, yang lain. Oke, Sinta, good. So, please answer my question. What time is it? Pukul 2 lebih 5. Okay, it's 5 past. It's 5 past 2. Ya, good. Jadi sebutkan dulu menitnya, ingat menitnya. Oke, it's 5 past 2. Ya. Oke, di sini ada it's 5 past 2. Kalau 2 lebih 10, di sini ada it's 10 past 2. Jadi sebutkan dulu menitnya. It's 10 past 2. Kemudian ada 2:15, berarti it's quarter past 2. Ya, good. Kemudian sampai tadi yang dijelaskan sampai 2:55 lebih 55 menit, berarti it's 5 to 3. Nah, gitu ya. Meskipun di sini ada 2, kalau lebih atau ke ya atau kurang, berarti angka 2-nya, jam 2-nya ditambah dengan 1. Jadi jam 3 ya, pukul 3. Oke. Alright, sekarang Miss I have question for you. It is 6 number ya. What time is it? Okay, what time is it? You may answer this on your book, yeah, or on your own book. So the first, it's what time is it? What time is it? What time is it? Until 6. Okay, I give you 2 minutes. Okay, 2 minutes to answer this. You may answer this. Okay. What time is it? Okay, the first. Finish. Okay. Next. What time is it? What time is it? Okay, you may write on your book. Good. So next. What time is it? Okay, Robi. Okay, what time is it? You may write. Okay. So next. What time is it? What time is it? So next. Yo, Wafa. You may write on your book, Wafa. What time is it? What time is it? Okay, great job. So next, you may write again the last. What time is it? Yeah, what time is it? Okay, good job. So I give you 1 minute more. Finish. Okay, is there any questions? Okay, is there any question? Okay, Robbie. Okay, number two. Okay, you may write again. Number 2. Finish. Okay, good. All right, so now you make a conversation with your partner, right? So you may do a conversation like Bayu say good morning, Fitri. Okay, so Fitri say good morning Bayu. Okay, terus what time is it? Nah, Fitri menjawab yang tadi yang ditugaskan ya. Misal, what time is it? Misal ini, it's 5 o'clock, right? Okay, I give you time 2 minutes to do a conversation. Okay. Okay, sekarang Miss mau mengulang lagi ya. Tadi ada rumusnya. Oke, rumusnya. Kalau satuan, kalian bisa ya. Kalau masuk ke belasan, ujungnya ditambah dengan tint. Kalau di cardinal, kalau di ordinal ditambah dengan tint, ujungnya tint. Kalau di puluhan, kalau masuk ke puluhan, okay, you may add t. Okay, misal 6 berarti 60, ya 60. Terus 60 di ordinal, ya bisa. Ini merupakan trick and tips, ya. To easy remember number. Jadi kalau belasan tin, kalau puluhan t. Okay. Sekarang masuk ke cardinal and ordinal numbers ya. Tadi kan sudah punya tuh trick and tipsnya dari Miss ya. Jadi kalian harus bisa ya. Kalau ditanya what is in English 7? Okay, I will ask Robbie, what is in English 7? What is in English 7? I mean, sorry. Okay, 7. So 17? 17. Okay, good. Kalau 70? 70? Okay, good. Kalau 75? 70? 5, okay, good. Bisa ya yang ini, yang cardinal and also ordinal. Tahu ya perbedaannya. Kemudian masuk ke ekspresinya ya, expression to ask the time and also to respond it. Okay, di sini ada asking also respond ya. Di sini
What time is it? Untuk menjawabnya berarti it is bla bla bla. Oke, contoh di sini. Di sini ada juga selling the time ya. Oke, tadi dibagi menjadi dua part. Oke, divide into two part. There is past, also to. Oke, ada past, ada to. Terus kalau menunjukkan angka 12 berarti o'clock. Kalau 30 berarti how. Oke? Oke. Terus tadi sudah bisa menjawab ya yang ini. So, is there any questions? No? Okay. I hope this material is very valuable and also benefit for you. And remember, if I ask you about the time in the next time or even tomorrow, right? You should answer me in English because I already teach you about telling the time in English, right? Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, our study today is finished, and thank you very much. See you.